Morning, sir. Morning, sir, miss. Okay, so as usual, we're going to the information. I will ask from the summary points, capabilities, and then from the homework. Yes, miss. But for the summary point, I will show based on this particular, you will explain and develop your explanation based on the summary points that you have made. Baik, miss. Okay, so I will start from bahasa Indonesia. Coba ini 11 tentang kalimat perintah. Baik. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna perintah atau larangan. Kalimat perintah berfungsi untuk melarang atau memberi instruksi atau meminta tolong kepada orang lain. Kalimat perintah tidak hanya untuk memberikan perintah seperti tutup pintu itu, tetapi juga bisa untuk meminta tolong atau meminta orang untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian ciri-ciri kalimat perintah adalah menggunakan tanda seru, berintonasi tinggi di awal dan rendah di akhir, serta menggunakan partikel lah atau kan. Partikel lah atau kan itu digunakan di kata kerja yang ada di kalimat perintah tersebut, seperti contohnya tutup. Tutup atau dia tutup adalah kata kerja jika menggunakan kata kalimat perintah. Misalnya, tolong tutupkan pintu itu menjadi kalimat perintah. Atau misalnya, cuci. Cuci adalah kata kerja. Jika menggunakan partikel lah atau kan dalam kalimat perintah menjadi seperti contohnya adalah cucilah piring itu atau tolong cuci piring itu. Intonasinya seperti yang bisa kamu lihat. Seperti yang bisa kamu lihat, cucilah piring itu. Cucilah piring itu. Dia tinggi di awal intonasinya dan rendah di akhirnya. Cucilah piring itu. Seperti itu. Udah deh sih. Hah? Okay, so there's no some points here. So what do you do in this week? What did you do? For English, we are doing the special activity of describing omnivore, carnivore, or herbivore animal. So I tell them to pick an animal. Is it whether is it herbivore, carnivore, or omnivore, and then no, only one. Pick one. Yes, pick one of them, and then they need to describe the animal while their friend guess that animal. Only one clue at a time. So, for example, pick one animal, and then Marco said, "Okay, sir." What is the reason? Huh? What is the reason you just ask them to choose one? Why don't, for example, you combine two of them maybe? No, because if they need if they are pick three, there will be not enough time for each student to come and the rest to guess, because if I said this, for example, pick one, and then he whispered to me, sir, oh, okay. You describe this animal with in one sentence. For example, No, I mean. no, miss, wait for me first. This animal lives in the water, and then their friends gonna guess, is it squid, is it octopus, is it not? No, and then he will describe one clue again. Is it carnivore? No, and the rest until they finally guess the animal. In this activity, they can describe the animal, and then they will know the characteristic of animal. They know how to do it. I mean, like this. I thought that you just focus, for example, just like before, like that. Actually, you ask them to choose three of them. Actually, they have known what is herbivore, carnivore, and omnivore. Of course, They have known. of course they already know, because the previous lesson they already know about the characteristic of herbivore. It got flat teeth, it eats food, it is big, and then carnivore, like the characteristic of a predator, sharp teeth, sharp claw, and can run fast to catch other animals. While omnivores is the combination of the both,
omnivores able to eat meat, insect, egg, plants, vegetables, and so on. Miss. So far, did it run well? Yes, yes, Miss. Okay, now we move to IPAS. Coba saya jelaskan tentang protokol yang keempat sama Ya. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Tiongkok Selatan. Sebelumnya pasti kamu pernah penasaran dari mana sih nenek moyang kita? Asalnya itu adalah dari Yunan, Tiongkok Selatan. Mereka adalah cikal bakal ras suku bangsa yang saat ini ada di Indonesia. Dan mereka itu terbagi menjadi dua gelombang, yaitu yang pertama adalah Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu adalah Melayu tua atau dia ras Melayu yang pertama kali datang ke Indonesia, yang kemudian diikuti dengan bangsa Deutero Melayu. Proto Melayu datang di masa 2000 sampai 500 sebelum Masehi dan Deutero hingga 500 Masehi. Dan kemudian pasti kamu pernah mendengar, kenapa Sir kok bisa Proto Melayu, kok bisa Melayu, kenapa enggak Barat, kenapa enggak Kaukasia? Pasti kamu pernah dengar sebelumnya yang namanya rumpun Melayu. Atau kamu pernah juga melihat bagaimana orang Thailand, orang Filipina, orang Malaysia agak mirip atau kita memiliki kemiripan dengan bangsa-bangsa negara pulau lain karena kita masih satu rumpun atau satu ras, yaitu ras Melayu. Kita di Asia Tenggara masih sama karakteristiknya atau ciri-cirinya, namun kita berbeda dengan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Selatan, dan itu akan bakal kamu pelajari di kelas yang lebih tinggi. Kemudian Proto Melayu atau Melayu tua membawa kebudayaan Neolitikum atau batu tua, sedangkan Deutero Melayu membawa kebudayaan Dongson atau kebudayaan logam dari Vietnam Utara. Dan kemudian suku di Indonesia dapat menjadi Negrito, Wedoid, dan Melayu ini adalah suku Indo bangsa Indonesia, atau dia di Indonesia ini suku-sukunya itu dapat dibagi menjadi 3 suku besar atau suku Indo, yaitu Negrito, Wedoid, dan Melayu. Suku Negrito adalah suku-suku yang memiliki ciri-ciri kulit hitam dan rambut pendek dan rambut ikal. Sedangkan Wedoid adalah suku-suku yang dia meliputi atau dia tinggal di sekitar wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian Melayu adalah suku-suku seperti yang di Sumatera dan di Jawa, yaitu seperti suku Batak, suku Padang, dan suku Sumatera Selatan. For health education, we are doing actually at first we are doing the homework review, and then we are doing the activity book. But on the second lesson, we are doing the movers according to self instructions, because we just now start the movers. And what did you do in this week for health education? There is no special activity. There is no special activity. Yes, miss. Only review about CPQ and CPQ about the clean water and then clean water, and then about the homework, because they still didn't get the CPQ right. For example, what is clean water? Why do we need clean water? What is the activity that we need that we can do to protect clean water? And the element that can pollute the water supply, just like that. They still don't know. They still not don't know, but still can fully grasp the concept. So far, have they understood? Yes, miss. Already. Okay, now to the PKN. Coba jelaskan tentang bahasa persatuan. Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia diperlukan untuk menjalin persatuan dan alat komunikasi antar suku bangsa di Indonesia. Jadi, suku-suku bangsa di Indonesia ini ada banyak.
ada suku Batak, suku Jawa, suku Minang, suku Melayu, suku Hokkien, suku Chinese, semuanya. Dan mereka itu memiliki bahasa masing-masing. Hah? Hokkien itu bahasa. Hokkien Hakka. Tadi saya bilang suku Hokkien. Hokkien Oh, itu bahasa. iya bahasa. Yes, Miss. Kalau suku Tionghoa, ya kan? Hakka, Miss. Hakka. Hakka ke banyak, Miss. Menurut saya kalau Hokkien itu bukan suku ya. Suku sih, Miss, sebenarnya, Miss. Hokkien Iya, suku sebenarnya. itu suku Hokkien. Iya, Miss. Sebenarnya suku. Nah, dia apa namanya? Sama kayak suku Ke, dan itu pun saya tahu karena yang pernah ke Bangka kemarin itu kan. Oh, Hokkien itu sebenarnya suku. Iya, karena kan dari Hakka. Gitu ya. Iya, Miss. Bukannya sukunya Hakka bahasa Hokkien, bukan? Enggak sih. Saya pun dari orangnya taunya, bukan bukan dari internet. Jadi mereka itu masing-masing memiliki bahasa atau cara komunikasi yang berbeda satu sama lain. Misalnya, Sir, kalau misalnya tidak ada bahasa persatuan di antara kita, mungkin Sir tidak bisa berkomunikasi dengan kamu karena kamu memakai bahasa yang berbeda dengan yang Sir pakai. Maka dari itu harus ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang diperlukan untuk berkomunikasi antar satu sama lain, antar suku di Indonesia. Tanpa adanya bahasa persatuan, kita akan sulit untuk berkomunikasi dengan suku lainnya di Indonesia. Bayangkan kalau misalnya kamu nanya sama Sir, sudah makan atau belum? Kamu nanya sama Sir, lu cak baboya? Sir nggak tahu, tidak mengerti. Kemudian Sir jawab juga dengan kalimat yang sama, apakah kamu sudah makan? Tapi dengan bahasa Minang, kamu makabah. Apakah kamu mengerti? Tentu tidak tahu. Makanya kita memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diputuskan sebagai bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan di bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Itulah bedanya. Ini ada sesi Sumpah Pemuda. Saya kasih tahu nggak? Kapan itu Sumpah Pemuda? Udah, itulah Miss, makanya kemarin tuh di CCTV kemarin sama setelah Pak Mr. Rizal. Kan saya kan apa namanya? Ini repeat apa Sir? Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi tengok Sir Rizal kok saya ngomong dia kopi, orangnya kopi kok jadul kali namanya, karena orang tuh nggak ingat. Iya, biar hafal Miss. Itulah saya bilang 20, saya lumayan ingat 28 10 28 28 10 28. Apa itu? 28 10-nya apa? 10.000 ya. Oktober 28 apa? 2.800 ya. 1928. Terus karena kan PPKN kan esensialnya kan itu kan, tanggal-tanggal sejarah. Gimana orang tuh mau tahu? Memang karena saya lihat bukunya PPKN kayak lebih ke kebajikan. Kalau yang memori agak kurang. Padahal kan perlu itu kita. Sayu temeli kita belajar kan dari mana? PPKN. Nggak cukup cuma IPS, karena kita IPS kan gabung juga sama IPA juga, sama geografi. Dan mereka harus perlu tahu itu. Oke, slide yes. Please explain to me about the light the rain diagram. Yes. Play diagram show us how light travels in all directions. Play diagram used to show us to help us understand how light travels in straight line from a light source into the eye. As you can see, light travels in all directions, but even in all directions, what are they going? Which part are they going to? They are travels in straight line. They are not going bendy. They are not going zigzag. They are going in straight lines. They are going in straight lines, but they travel
in all direction. That is how light travels. What is it? Reflection is when light reaches the surface of a subject and it bounces off a surface of an object. It bounces. Do you know what is bounces? You already know, like in bahasa, bounces is memantul. Just imagine if you are using like baseball ball, bola kasti. If you throw at a ball, if you throw a ball onto a wall, it will bounce off that said wall. That is also the same with how light bounces off a surface and how the reflection is made. It is depends on the condition of the surface. If it's smooth, it will reflect off a surface into new direction but still in straight lines. It reflects into new direction but still in straight lines. But if it's reflected off a low surface, it will be reflected into all direction. Low surface reflects light in all directions, while smooth surface reflect light into new direction. Reflective surface reflect light well into new reflection. Do you know what is the example of a reflective surface? A smooth surface is not enough to reflect something. You need it to be reflective. Reflective surface, that means a surface that is reflect light well in a new direction. The example is mirror, calm body of water, a spoon, a metal tray. Everything that you can see your reflection in it is a reflective surface. And then we cannot see in the dark because there is no light reaching our eyes. You already know about why can we see in the dark, because in the dark there is no light from a light source that leads our life, that leads our eyes. You can see things because the light from the light source reflected off an object and it reflects back into our eye. That's why we can see things. But in a dark room, there is no such thing. That's why we cannot see. Now we move to the next. Yes, yes. Yes, yes. Kreativitas adalah imajinasi. Kreativitas adalah kemampuan berimajinasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Kreativitas seseorang itu artinya dia dapat melakukan sesuatu yang baru sesuai dengan imajinasinya. Misalnya jika kamu harus merancang sesuatu seperti membuat poster sesuai dengan kreativitas kamu, maka kamu akan membuat sesuatu yang baru berdasarkan imajinasi kamu. Warna kan? Intonasi adalah nada dari suatu kalimat. Misalnya naik di awal dan turun di atas, itu adalah intonasi pada kalimat perintah. Intonasi membuat kalimat atau seseorang berbicara menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Bayangkan kalau misalnya Sir berbicara dengan kamu seperti, baik kita hari ini akan membuat seperti ini. Apakah itu ada intonasinya? Tidak ada. Makanya intonasi perlu untuk membuat seseorang menjadi tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Candrasa adalah alat tradisional yang berbentuk bulat. Berbentuk bulat seperti yang digunakan dalam upacara tradisional, dan dia itu melambangkan sesuatu yang sempurna, kesempurnaan. Candrasanya dari Dongsong. Dari Vietnam Utara. Vietnam. Iya. Ras Melania Suri.
Ras melanosoid adalah ras yang mendiami wilayah-wilayah Melayu dan dia adalah ras yang datang setelah Bioto Melayu. Dan dia itu berbeda dengan ras Austronesia berdasarkan ciri-cirinya yang memiliki rambut hitam dan kulit kuning langsat, sedangkan ras Austronesia memiliki karakteristik kulit hitam dan rambut ikal dan rambut keriting. Proto Melayu adalah ras nenek moyang Indonesia yang pertama kali datang ke Indonesia yang berasal dari provinsi Yunnan, Taiwan. Iya Yunnan, Taiwan Selatan. Iya. Geotro Melayu adalah gelombang kedua ras nenek moyang yang datang setelah Proto Melayu dan mereka itu membawa kebudayaan Dongsong dari Vietnam Utara. Dia itu menyebar dari pulau-pulau Asia Tenggara sehingga sampai ke Indonesia. Serentak adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, secara instan, spontan. Misalnya, semua siswa serentak berdiri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bakia adalah alas kaki dari kayu dan dia itu populer digunakan sebagai alat permainan bakia. Masih ada. Di kisaran masih banyak saya dulu. Saya dulu SMP main itu misalnya. Nggak ada mis. Ada nggak sekarang? Tapi masih bisa kita lihat ya. Iya mis. Pedesaannya di kota. Pakai enggak kisaran masih kota juga tapi kadang kan masih ada yang pelepah-pelepah kelapa tuh kan. Itu kami ikat. Hah? Alas itu dari kelapa. Karena kan nggak ada kayunya mis. Nggak mungkin kami kepanglong. Sebenarnya bagian ini awalnya dari mana? Dari kayu mis, macam kayak yang apa? Kayak terompah mis. Mis kan apa ya? Pernah ada apa sepatu itu? Ngeplay kok kali. Mungkin nggak ada sendal, sepatu, jadi ini dipakai ya. Sebenarnya lebih murah sendal daripada terompah. Saya beli terompah kemarin tuh lagi cepet 60 juga. Gitu. Berarti saya pernah pakai ini, bagian ini. Apa? Pernah saya pakai ini bagian. Untuk permainan pernah, untuk alas kaki pun pernah juga. Asli dari Padang. Tapi kayaknya mungkin bisa, Miss. Ini permainan apa nih? Maksudnya ada dalam event tertentu saja atau permainan seperti itu? Mainan anak kecil nih, karena kami kayak kemarin tuh kan. Jadi perlombakan ya? Lomba sebenarnya karena nggak pernah ada nampak saya dia pelomba kan, tapi mungkin tempat lain dilombakan kan, cuma dia kayak ini kan nanti pelepah kayu itu kan, kayak bikinnya tali ikat gini kan, kalau misalnya ada yang putus berarti dia nggak serentak, nggak jalan berarti dia nggak serentak, yang duluan sampai itulah nanti yang menang. Now move to science. What is trace? Trace. Trace. What is trace? Tray. It means whatever. Oh, tray is a surface that is a container made of metal that is used to bring food or bring water or bring drinks. Is it only made of metal? Yes, container made. Huh? Only made of metal. The The tray. the tray can also made from plastic, but this context because that is the example of things that is reflective. I use the tray that is made of aluminium. Kuncinya. Aluminium itu. Miss. So, what is the function of this tray? The function of the tray can reflect light well. That is the example of reflective surface. Sometimes you can even see your face in on the surface of a tray. Yes, miss. Tray yang Right, your explanation here. That's different. yes, miss. Because I forget. Yes, miss. I
I mean, don't wait. I have said to you before, right? Hmm. Your explanation must be based on the vocabulary that you have. And is the explanation that that in vocabularies like mention about the use of a trait in context in Yeah, relation. we can explain for both actually. Ah. You use your own sentence and then, but you shouldn't forget this one. Yes, yes. Yeah. Because So just I see if I remember correctly, the the one of additional explanation like is from Monica lah yung yeah, it doesn't like it doesn't nyenggol tentang doesn't match to reflective. what? Huh? It doesn't match to the topic. If I remember correctly. Yes, miss, is it? Masih nyambung? Can be. Can be. Can be also, but I think if you think that there's something wrong, maybe, for example, like you said just now, it cannot match to the lyrics here, you can aid it. Oh. Yeah, you can aid it. Yes. But I see here, it's still related. It's a related. But the problem is you forgot. Yes, I forgot. So that's why. Don't I- make the new one. Yeah. I mean, just now you develop it means that you explain deeper, not create the new one. I don't get it. Yes, miss. Yeah. Not creating the new one, but explain deeper about the additional information, Yes, miss. creating the new one. So, yeah. Surface, right? Huh? Surface. Surface is an outer layer of an object, and surface can be rough or smooth, and smooth can also be reflective surface. That means it reflect like really well, and rough surface is something that is uneven or not smooth, while smooth surface is a surface of an object that is even and not and there is not jagged. Now we move to homework. Suku bangsa mana yang memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme? Melayu kuno. Apa beda animisme dan dinamisme? Animisme dia itu percaya kepada roh atau dia binatang atau dia arwah, sedangkan dinamisme itu dia lebih ke lebih ke pohon atau dia lebih ke sesuatu yang yang nggak ada hubungannya sama arwah gitu, seperti gunung, begitu. Jadi apa yang menjadi ciri dari suku bangsa negeri? Suku bangsa negeri itu memiliki ciri-ciri kulitnya hitam, rambutnya ikal, dan biasanya tinggal di daerah Papua mereka. Apa yang dibawa oleh bangsa Deutlo Melayu? Yang dibawa oleh bangsa Deutlo Melayu contohnya adalah Nekara, Candrasa, dan dia itu banyak kebudayaan dongsong. Iya, atau kebudayaan logam. Karena dia berasal dari Dongsong, Vietnam Utara. Hah? Dia itu kan Dongsong. Enggak, karena seperti kalau dari itunya kurang, tapi lebih ke memang kayak banyak mereka produsen itu. Iya. Atau mungkin sebelum daerah lain, kan misalnya kayak Salak Pondo. Kan kita kan karena dia penghasil salak, yang lain nggak ada menghasilkan salak. Yang terkenal dari situ. Maksud saya nanti search juga pastikan Ya, Mas. Jadi kita tidak menebak-nebak ya. Enggak, soalnya pun kemarin pun ada juga yang yang nanya gitu, langsung saya searching. Memang itu yang gue siap nanya kemarin tuh Clara. Kenapa sesat kemudian logam Deutlo Melayu ini? Karena mereka memang membawa peninggalan mereka ya logam. Kalau mereka banyak meninggalkan dia kebudayaan yang dari kebudayaan tulang dia dibilang. Memang di buku tersebut juga seperti itu ya? Ya, Miss? Memang di buku tersebut ada ya? Memang dia meninggalkan kebudayaan logam. Maksud saya memang dibuat di buku tersebut bahwa mereka membawa logam. Iya, Miss. Memang ada dongsong.
suku yang mendiam di Kalimantan. Dayak. Semua. Hah? Semua yang mendiam di Kalimantan itu Dayak. Contohnya salah satunya Dayak, ada Tapi lagi. dari pertanyaan ini seolah-olah hanya Dayak begitu. Tapi itu kan yang dia mengisi apa kan, Miss? Yang apa? Yang dia mengisi titik kan? Ya, karena kan cuma satu, Miss, yang dipilih kan. Maksudnya harusnya suku yang paling banyak mendiam di Kalimantan. Bukan suku yang mendiam di Kalimantan, seolah-olah dari pertanyaan tersebut hanya Dayak yang mendiam di Kalimantan. Ya, Miss. Ya kan, saya setuju Pak sama saya, sama perkataan saya. Suku yang mendiami Kalimantan, gitu. Tapi seolah-olah hanya suku Dayak aja yang mendiami. Kecuali banyak suku yang paling banyak mendiami Kalimantan. Menurut Miss, pemahaman saya kan, Miss, dan juga dengan kita dulu menghafal Erpul, kan dia kan kayak kalau tidak salah itu kan yang generalnya, karena kan saya lihat enggak di tabel yang di buku, Miss. Tiap kita kan ada 35 provinsi. Kayak saya aja dulu enggak, kita aja dulu ngapal 35 yang provinsi, tiap suku, tiap rumah adat, agak muntah kan. Ini tiap provinsi enggak seperti Minang. Suku-suku yang Minang, Miss, yang orang kami pun nggak tahu, di list juga. Jadi kan kita kan pasti lebih milih yang lebih identik, lebih umum, kan lebih masuk sama anak-anak. Seperti Kalimantan terkadang dengan Dayak, Jawa, Betawi, Sunda, Jawa, Medan, Sumatera, Batak, Aceh, yang Melayu, seperti itu, Miss. Kan kalau menurut Miss cocok nggak seperti itu, Miss? Yang dia Miss, iya, Miss. Tapi kalau lebih spesifik kan ada pertanyaan yang murayan nih, Miss. Saya juga perlu jelaskan. Udah, Miss. Yang paling banyak itu Dayak, bukan semua yang menjadi Kalimantan itu suku Dayak. Oh, iya, Miss. Ada juga, Miss. Ada. Yang dia yang terkenal di di Sumatera Utara, Batak, kan nggak cuma Batak, ada lagi yang lain kan seperti Karo, ada lagi yang seperti namanya yang apa tuh, Miss? Yang iya, Miss. Yang Hasibuan itu apa, Miss? Batak Toba bisa. Soalnya sekalian protes kemarin tuh. Saya suruh Mandeling, iya, Miss. Mandeling itu. Tapi kan yang terkenal yang banyak Batak. Senang aja sih kalau gini-gini langsung. Tadi saya udah jelaskan. Jadi mereka tidak terpaksa. Cuma Dayak yang dalam agar mereka nggak berpikir seperti itu. Iya, Miss. Ya. Now move to bahasa Indonesia. Untuk penulisan kalimat perintah, tanda apa yang paling sering kita gunakan? Di akhir kalimat perintah menggunakan tanda seru. Sebenarnya kalimat perintah ini apa aja digunakan? Untuk menginstruksikan agar orang melakukan sesuatu, memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu, dan meminta tolong orang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah tidak hanya perintah aja, instruksi aja, tapi bisa untuk menolong. Tolong bukakan kaleng ini, itu termasuk kalimat perintah. Apa lagi? Selain meminta dan minta tolong, mau ada hubungannya dengan teks prosedur masalah. Selain meminta tolong dan menginstruksikan, memberikan petunjuk, memberikan arahan untuk melakukan sesuatu. Ya, nanti saya baca lagi ya. Ya, Miss, ya, Miss. Oke, contoh sikap boros energi dan hemat energi itu bagaimana? Contoh sikap boros energi adalah membiarkan TV hidup saat kita tidur. Misalnya kamu tidur, kamu sambil nonton TV, kemudian kamu ketiduran, tidak kamu matikan terlebih dahulu TV-nya. Boros energi. Dan hemat energi adalah seperti contohnya adalah mematikan lampu setelah selesai digunakan, mematikan keran air setelah selesai digunakan, adalah contoh sikap hemat energi.
How did you explain about this superlative? Superlative. Superlative is when you try to compare something to something else that is excellent in that aspect. For example, beautiful. You cannot say more beautiful in superlative. You use most beautiful because she is the highest grade of beautiful. There is no other. For example, larger. You use largest. Did you explain the differences between using the most with the EST like that? Yes, because like beautiful, the most you use when the syllables are more than 3 or 4. If it's less than, So you mean if on the two syllables, we cannot use we can in some circumstance that is irregular. Seperti contohnya cooler, coolest. Do you know about the example of 2 syllables? I can only think of more So you say 3 only. So you say we use the most the syllables three or more. Yes, miss. Yes, miss. How about awesome? Huh? Awesome. Most awesome. Yeah. Awesome. 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 Handsome. Awesome, huh? Handsome. Handsome? Oh, I think it's like Because as I know, we use the most if the syllables if the syllable has been two or more, but three. two or more. If two, I think we use the most, not the less, like handsome, awesome. Three, two or more. What do you think? Two or three? Two, I guess. Just now you said three. Like, but if after you after you give the example, I think it's two, man. That's why you must make sure, is that? Yes, miss. Two or three. Bisa. Okay. Bisa dia. How about the comparative? Did you explain this also? Did you explain that also? Yes, Comparative? the So same. it has been passed, ya? Yes, miss. Udah, miss. Karena kan apa sih PQ? Apa Mel? So I mean, so far, have they know the difference between using the superlative and comparative? Yes, comparative when you use that when it's the best in that aspect. It's the best. There is no other else. Fastest, largest, coolest. But in comparative, you want to compare something to something. Like for example, Ken Os is larger than Jevin. Because Jevin is small, right? Yes, Ken Os is the big one. Yes, you need to compare. You use comparative. Just like that, miss. You have education. Why do we need to keep our water supply clean? Because we use water in daily life, and if we don't keep our water supply clean, the water will get contaminated and it will be consumed by us, and then it will make us sick. What does it mean by contaminated? Contaminated is when something is added, it's made dirty or harmful by adding a substance. For example, in a water bottle, let's say Kenos bottle, it is filled with clean water, like. But if I add something, that means the water in Kenos bottle is contaminated by something that I add. So what do we call as a large water storage area? We call a large water Storage storage area as reservoir.
We move to science. How does light travels? Light travels in straight lines and in all directions. The path is straight line. The path is in bahasa jalannya is in straight lines, but the direction arahnya is in all direction. So what happens to the light when it reflects off the surface? When the light reflects off a surface, it will travels in a Closer? huh? What? Travels? When light reflects off a surface, what kind of It surface is? travels It travels in new straight lines. in new In new straight lines. If it's in smooth surface, straight lines? yes. New, yeah? New straight line. Because the surface is, do I specify the kind of surface there? I just asked you to make sure. Oh. Straight lines, is it? Yes. Okay. So what is reflection? What is? Reflection. Reflection is the light that is reflected off a surface. I think the question not why we cannot see in the dark, but why cannot we see in the dark? Why cannot? We see in the dark, not why we cannot. Why we can You put the question right. Why we cannot see in the dark? in the That's dark? not question. But when you want to ask, why cannot we see in the dark? Why can we see in the dark? It is same like why you don't come. Yeah? Why don't you come? Which one is correct? Oh, Why the you don't statement. come? When you want to ask, Jadi statementnya bisa. why you don't ask, or why you don't come, or why don't you come? Which one? Why don't you come? Why don't you come? Right? Same like this. But you put why we cannot. The subject for example. Why we Yes, cannot? It's supposed to be why cannot we? Is it? Yes, miss. I think you must be careful here. Yes, miss. For the next, please check again. I think that's enough for the evaluation for today, sir. Do I pause? Wait. Okay, I just want to give an input here. When you want to explain something in the class, you should make sure again that it has been true or not. It has been. Oh, Yeah, yes, miss. explanation. It has been verified or not? Proof or not. Yes, miss. The explanation. Because I am also like that when I taught in my previous school. How to say that? The student complained, not complain. The student asked me back, and then he wants to challenge me. But after I show the proof. real one to him, and then he was silent. After that, he respect to me. But when we are in the class, when we explain something, and then the students know the answer, the students complain to us, and then we are wrong. The students will not respect us anymore. Yeah, I just want to share this on my experience last time. Yes. When I can show the real one to the student can be silent. The student can respect you more. Because sometimes we can, not all students just listen to you. Sometimes they will think critically to make sure, this one true or not. Sometimes they will search in the computer, in Google, right? Yes, miss. So I mean, you make sure that your statement, your explanation in the class has been true, can be proved or not. I think that's because we are as a teacher, they think we know everything. You got it right? Yes, miss. So we must prove that they're thinking about us. Means that we know everything like that. Based on the topic, based on the topic that you have explained in the class. Yeah, miss. I think that's all on you, sir. For others,
could explain them in detail. Yeah. Um, it was good, I think, complete the explanation. So I think you pass in this evaluation. I still lari-lari masih ada Miss. Just for this one, science. Science ya Miss. Yeah. IPAS enggak lagi For Miss. science. For others, it's still related. It was still related. Okay, Miss. Thank you. Only for science, you create the new explanation. Yes Miss, I'm sorry because I really forget that. And how about apa namanya still? Yeah. Masih ada Miss, masih ada. Yeah. Most- Tapi udah agak pulang. Yeah, if I compare to previous, yeah, but just now Still yeah. Okay Miss. Yes, Okay, Miss, thank you, Miss. Put like if you want to find a new statement like or new words like you just say What is it the name? What's it the name? I supposed to be what is the name? Just like you said, Miss. I really appreciate your feedback, Miss. Thank you, Miss.